आए कलाम मुकद्दस खोलेंगे। मुकद्दस यूना और उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत निकाले तसल्ली से। सेंट योना चैप्टर 3 एंड वर्स 10 प्लीज। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। लास्ट संडे एक भाई ने मुझे हमारे एक इंग्लिश भाई का तारफ़ करवाया, जिन्हें अभी एक लफ्ज़ भी उर्दू का नहीं आता, लेकिन वो शायद 1 महीने से आपके साथ है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी मेरे लिए खुदावंद की खुदाई कुद्दस की प्रेजेंस जो है वो सब कुछ है। निकाल ले तो कहे आमीन। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़ल करने को कहा था बाज आया और उसे नाज़ल ना किया। मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। आमीन, हालेलुया। मुकद्दस यूना की जो किताब है ना, धीरे धीरे उसमें बढ़ रहे हैं। तौबा का मतलब है सोच का बदलना। याद रखिएगा, जो तौबा का जो मातम वाली तौबा है ना, वो आर्जी है। ये हमेशा याद रखनी है। जो मातम में तौबा डराया धमकाया, उस वक्त उन्होंने मातम करते हुए गुनाहों को याद करते रोते हुए तौबा की, और चंद दिन वो अपनी बलबोते पे अपने जोर से उस पर गलब आए, और थोड़े दिनों में वो वापस उसी डगर पे उसी जिंदगी में। लेकिन जो आज शुक्रगुजार हैं कि जो बिलखसूस नए अहद की तौबा है, वो मेन यही है कि मैं से मरना। मैं जो कुछ भी करने की कोशिश करूंगा मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं उसे अपना सब कुछ मान लूंगा तो वो मेरी मदद करेगा और मैं इस लायक ठहरूंगा कि मैं कर पाऊं। बेसिकली ये तौबा है। और उसका कलाम हमारी नसीहत, वसीयत, बरकत और इबरत। याद रखिएगा, जब खुदा ने देखा, आजकल रोजों का सीजन चल रहा है, और हमें लास्ट संडे के मैसेज को जिन जिन बहन भाइयों ने किसी वजह से नहीं अटेंड किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो थोड़ा वक्त निकाले और ज़रूर सुने। अगर नहीं सुना, नहीं देखा, ज़रूर देखें लास्ट संडे का सरमन। हम शुक्रगुजार हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, और बिलखसूस यूट्यूब पे जितना आप लोग इस वक्त आप उस कलाम की खिदमत को आगे लेके चल रहे हैं, खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत दे। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप सबके, और इसका अजर खुदावंद के पास है। आपका खुदावंद के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए रोजा रख रहा है कि मैं खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहर जाऊं, तो याद रखिएगा कि आपको पता नहीं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कि आप अनजाने में यीशु मसीह की सलीब का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि दरमियानी सिर्फ एक है। किसी शख्स का कभी खुदा के साथ, गुनहगार इंसान का कभी मुमकिन ना था कि खुदा के साथ मिलाप हो पाए अगर बेटा इस दुनिया में नहीं आता। इसलिए मिलाप का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाने के वसीले से। अगर आज उसकी जगह पे, यीशु मसीह की जगह पे आप किसी भी चीज को ले आएंगे, आपको अंदाजा नहीं है कि आप ईमान के मुनकर ठहरेंगे। अब कितनी बड़ी गलती आपसे हो सकती है जिसकी आपको शायद समझ भी ना हो। आपको शिफा रिक्वायर्ड है, आपका हक है, मसला नहीं है। आप खुदावंद आपको शिफा देना चाहते हैं, शिफा आपकी जरूरत है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन उस शिफा के लिए अगर बीच में मैं रोजे को ले आया, तो मैंने यीशु मसीह की पीठ के लगे कोड़ों को, जो मेरी और आपकी शिफा के लिए है, उनको पीछे कर दिया। जिस जगह पे खुदा बाप ने बेटे को रखा है, बेटे की जगह पे किसी भी
कायनात की किसी चीज को, अपने रोजे को, अपनी रियाजत को, अपने दुआ को, किसी इंसान को, किसी कुर्बानी को, किसी सखावत को, किसी चीज को बेटे की जगह पे नहीं लाना। नेवर, नेवर एंड नेवर। कोई बात अगर बाप को कतई तौर पे नापसंद है, जो बाप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो बेटे की जगह कोई किसी दूसरे को जब कोई देगा तो वो मुमकिन नहीं है। और उसकी बड़ी खूबसूरत एक एग्जाम्पल जो हमें मिलती है, वो मुकद्दस याकूब, यूहन्ना और पतरस पहाड़ पर, जहां यीशु मसीह का चेहरा जलाली होता है। और हमारे बुजुर्ग पतरस जो है, वो अनजाने में, बेसमझी में कहते हैं कि खुदावंद अगर आप कहें, इजाजत दे, तो हम 3 डेरे बनाते हैं। आरजी खैमागा, आरजी सुकूनत गाह जिसको कहते हैं, हम 3 डेरे बनाते हैं। एक बुजुर्ग मूसा के लिए, एक हमारे बुजुर्ग एलिया के लिए, और एक हमारे खुदावंद के लिए। अभी यीशु मसीह खामोश है, यीशु मसीह ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। आसमान खुल गया और बाप ने आसमान से बात की, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। इसकी जगह एक दौर जब मैंने अपने बंदा मूसा को भेजा, एक दौर जब मैंने अपने बंदा एलिया को भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी मुमकिन ना था कि वो गुनहगार इंसान को मेरे पास, मेरी हजूरी में ला सकता। तो मैंने बेटे को दुनिया में भेजा। अब वो दौर, वो वक्त नहीं है कि तुम मेरे बंदा मूसा की सुनो या मेरे बंदा एलिया की सुनो, बल्कि अब मेरे बेटे की सुनो। बेटे की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। अगर हम उन बुजुर्गों को जो अजीम गुजरे हैं खुदावंद के भेजे हुए, बाप को यह पसंद नहीं आया, देखा लिखा है कि वो मुंह के बल गिरे, उनके ऊपर बादल ने साया किया और वो डर गए और मुंह के बल गिरे, और फिर आसमान से आवाज आई। अगर बाप अंबिया को बेटे की जगह पे बराबर नहीं, तो हम कौन है जो अपनी किसी चीज को, अपने किसी पास्टर को, हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पासबान हमारी शफात के लिए है, लेकिन जगह हम नहीं कि जी ये पास्टर ने मेरे, हाँ, नेवर एवर। आप अपनी जिंदगी में अपने खुदावंद यीशु मसीह की जगह किसी चीज को और किसी इंसान को कभी देने का तसव्वुर भी ना करें। अब किसी की जिंदगी में ये सवाल के पास, अब रोजा किसने मना किया? अब बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहे कि आप रोजा ना रखें, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके भूखे रहने से खुदा बदल जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर पेट का फाका करने से सब्र आता है, तो जब मर्जी आपका दिल चाहे आप शाम को रोज, आजकल सीजन आप देख सकते हैं कि खाली पेट को फाका देने से अगर सब्र आता है, तो उसकी बड़ी खूबसूरत पिक्चर मिल सकती है आप लोगों को। सब्र खुदाए रूल कुद्दस की तरफ से है, खुदावंद की तरफ से है। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात है ये जब हम मुकद्दस यूना की बात करते हैं, अभी हमने आयत भी पढ़ी है और हम चंद मिनट इस पे बात करते हैं कि हमने जो उसका मेन फाउंडेशन है, बुनियाद है, उसको हम लोग अनजाने में साइड पे करते हैं। ऐसा नहीं कि क्या जब उन्होंने रोजा रखा तो खुदा बदला, हरगिज नहीं। ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे आज इस गलती पे है कि शायद हमारा रोजा रखने से रोजा खुदा को बदलने के लिए नहीं है। रोजे का जो निजाम डे फर्स्ट से दिया गया, कभी भी खुदा को बदलने के लिए नहीं, इंसान को बदलने के लिए। रोजा इंसान को बदलने के लिए है, खुदा को बदलने के लिए नहीं है। खुदा जिंदगी है, खुदा पाक है, खुदा रास्त है, खुदा अच्छा है। उसकी हजूरी में अब एक शख्स अगर उसकी हजूरी में है, उसके हाथ के नीचे है, थोड़ी देर के लिए हम सोचते यूं कह ले,
اور ایسا ایسا یہ بہتے بہتے یوں چلا گیا. رائٹ. اب یہ اس کی حضوری سے زندگی سے نکل کے سائڈ پہ چلا گیا, اس نے موت کی راہ لی. اب خداوند کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ خاکسار ہو, یہ روزہ رکھے, یہ خودی کا انکار کرے اور یہ پلٹ آئے اور کیا کرے, یہ میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے دوبارہ. اور جب وہ اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے. اب خدا نے وارن کیا کہ بھی تو جہاں پہ ہے یہاں تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. اب سوچے تھوڑی دیر کے لیے, غور کرے کہ اگر وہ انسان وہاں ہی رہتا ہے, واپس نہیں آتا تو بچے گا نہیں, مرے گا. لیکن جب اس کو وارن کیا گیا اور اس نے سنا اور اس نے غور کیا اور اس نے سمجھا اور اس نے قبول کیا اور وہ واپس اس کے ہاتھ کے نیچے آ گیا تو فیصلہ بدل گیا. کیوں جی؟ اس کی موت زندگی میں بدل گئی. تو کون بدلا؟ کیا خدا بدلا؟ اگر وہ وہیں رہتا اور جتنے مرضی روزے رکھتا, جتنے مرضی ٹاٹ اوڑتا, جو مرضی کرتا, تو بچتا وہ نہیں. یہ الگ بات ہے. کبھی بھی ریسنٹلی میسج دیکھیے گا. اچھا, آپ لوگوں نے کبھی اب یوٹیوب یہ سمجھ کے نہیں کرنا کہ جی چرچ میں لائیو ہم نے چرچ کے سے ہٹ کے آپ کو بہت سارے میسیجز ملیں گے. ابھی پرسوں کا میسیج ہے, کیا آپ ایک بڑی مچھلی ہیں؟ اس لیے مقدس یونا کی کتاب میں جب آپ غور کریں گے, کیونکہ سوچ, یہ چرچ کی خدمت ہے آپ کی سوچ کو بدلنا. اگر آپ نے ساری زندگی آپ کا فوکس یہ رہا کہ مقدس یونا کی کیا آپ نے کیا پلے باندھی؟ نافرمانی. کیوں جی؟ کسی سے بھی پوچھو جی مقدس یونا, وہ کہے گا ہاں اس نے نافرمانی کی. رائٹ؟ کتنے ایگری ہے؟ مطلب ریفرنس کیا ہے؟ مقدس یونا کا ذکر آتے ہی کیا ریفرنس ملے گا ہمیں؟ کبھی آپ نے یسوع کو نہیں دیکھا اس میں سے؟ اگر وہ نافرمانی ہی فوکس ہوتی تو کیا میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح اپنے زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ جس طرح یونا 3 دن. آمین. کبھی اس پریولیج پہ غور کیے کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جس طرح یونا, آئے تو ہمیں پتہ ہے, ہم شکر گزار ہیں, لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یسوع مسیح کیا پریولیج دے رہے ہیں, کیا درجہ دے رہے ہیں اپنے ساتھ, کہ جس طرح وہ 3 دن رہے اس طرح ابن آدم. تو یسوع کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر آج تک مقدس یونا کی نافرمانی دیکھی ہے تو اندر میرے اندر کیا کام کیا کرے گا؟ نافرمانی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ لیکن جب اپنے بزرگ یونا میں سے میں یسوع مسیح کو دیکھوں گا, وہ پاسٹر صاحب یہ کیسے, وہ تو نافرمان یسوع مسیح فرما بردار. یس یو آر رائٹ, آپ ٹھیک کہہ رہے, لیکن جب روح القدس کی آنکھیں لے لیں گے نا تو وہ ہمیں دکھائے گا. آپ کو پہلے آدم, ہمارے بزرگ آدم اس میں سے نظر آئیں گے, اپنے خداوند یسوع مسیح نظر آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے خدائے روح القدس کی خدمت کیا ہے؟ دنیا نیچرل آنکھوں سے دیکھتی ہے, وہ آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کرے, دل کی آنکھوں کو روشن کرے. سنیے, کیسے آپ یسوع کو اس میں سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے میں اس میں سے یسوع کو دیکھ سکتا ہوں؟ جب طوفان نہیں تھم رہا تو کیا ان پہ کوئی زبردستی ہوئی, یا انہوں نے سب کو بچانے کے لیے اپنا آپ خوشی سے دے دیا؟ مرنے دیا کسی کو؟ آل دو کہ نافرمانی ہوئی, لیکن مرنے دیا کسی کو؟ کیا کیا؟ اپنا آپ دے دیا. اور کیسے دیا؟ willingly, خوشی کے ساتھ. مجھے پھینک دو تاکہ تم سب بچ جاؤ. کیوں جی؟ کچھ غلط کہہ رہے؟ آمین. اس لیے چیزوں کو روح القدس کے آئینہ سے, جب بائبل کھولتے ہیں تو روح القدس کے آئینہ سے
اور مدد مانگے خدائے روح القدس مجھے میرے یسوع کا دیدار. کوئی بھی کہیں پہ بھی بائبل کو کھولے اور خدائے روح القدس سے مدد مانگے مجھے میرے یسوع کا دیدار دے. خدائے روح القدس میں اپنے یسوع کا دیدار پانا چاہتا ہوں, میں اپنے یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ دکھائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے, کیونکہ اس کا ایک ریفرنس نہیں ہے دن گزر جائے گا رات گزر جائے گی. وہ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ تو وہ پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ وہ پہلے چیپٹر سے بھی ہو سکتا ہے, 10ویں سے بھی ہو سکتا ہے, 20ویں سے بھی. جو نہیں لکھا اس کی ہم اپنے پاس سے کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ لکھا ہے وہ پڑھتے جا رہے تھے, سفر کرتے جا رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ بیٹے کے کفارے پر پہنچے تو باپ نے کہا ہاں یہ اپرچونٹی سے ملنی چاہیے, اور بزرگ فلپس کو بھیج دیا. کیوں جی, ایسا ہے یا نہیں؟ ہم نہیں جانتے وہ کتنی دیر سے بائبل پڑھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی کفارے پر اور نجات پر پہنچے تو خداوند نے انتظام کر دیا, اور انہوں نے دل کھولا اور وہ بچ گئے. اس لیے بائبل جب بھی کھولتے ہیں بیٹے کے دیدار کے لیے کھولے. ہم شکر گزار ہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے فرمایا کہ جا اور کہ یہ گاسپل, یہ خوشخبری ان کو دے دے. پہلی بات, مقدس یونا کی کتاب کا حتمی لفظ جو ہے, حتمی کلام جو ہے, وہ میرے اور آپ کے خداوند کا رحم اور فضل ہے. دوسری بات, خداوند کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. اس کو پڑھ کے دیکھ لے, تھرو آؤٹ پوری بک کو سب کو بچایا خداوند, جنہوں نے بچنا چاہا. ایک بھی موت نہیں ملتی. بے دین تھے, اسرائیل کے خدا سے ناواقف تھے, لیکن خداوند نے برائی میں سے بھلائی, اگرچہ وہ ہمارے بزرگ کچھ دیر کے لیے نافرمان بھی ہوئے, لیکن خداوند نے بچایا. اور آخر میں ان سے بھی محبت کا اظہار, اور انہیں بھی اس مقام پر لائے کہ ریلائز کروایا کہ جس بیل پہ تو نے محنت نہیں کی اس کے لیے تو اتنا دکھی ہے. تو یونا میرے دل کی حالت دیکھ لے, 1,20,000 ایسے ہے, اور باقی سب. کبھی سوچا ہے, کبھی غور کیا ہے اپنے خداوند کے دل کی حالت پہ؟ خداوند کی خوشی بچانے میں جو بچنا چاہتے ہیں, اپنا روزہ اپنی کارکردگی نہ بنائیے گا. یسوع مسیح کی جگہ پہ کسی چیز کو نہ لائیے گا. اور یہ فقط پیٹ کا فاقہ نہیں تھا. پہلی بات تو یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کو 3 دن کا روزہ ملے, سجدہ کرے اپنے خداوند کو کہ انہوں نے وہ روزہ خود پورا کر دیا. یہ جہاں 3 دن کا روزہ وہ ہماری بہن استر کے ذریعے ہو, یا وہ مقدس یونا کی 3 دن کی مسافت ہے, اگر ہم اس کو 3 دن سمجھ لیتے ہیں کہ جی 3 دن ہی قوم, کہ جیسے جیسے وہ مسافت کرتے گئے, پرناؤنس کرتے گئے, لوگ روزے میں جاتے گئے, اگر ہم اس کو بھی 3 دن, تو شکر گزاری خداوند کی کہ وہ 3 دن کا جو روزہ ہے وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور جی اٹھنے کا دور, وہ ٹائم ہے. اس کو خداوند نے خود ہمارے لیے پورا کر دیا. روزہ رکھے, لیکن جس طرح ان لوگوں نے رکھا. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر, ابھی جب بھی آپ لوگ غور کریں گے تو روزہ فوکس ہوگا, ایمان شاید پیچھے چھوڑ دیا جائے. سو نینوا کے باشندوں کی جو پہلی بات جس نے انہیں بچایا وہ کیا ہے؟ خداوند کی پہچان, اپنے معبودوں کا, اپنے خداؤں کا, جن کی وہ کئی نسلوں پشتوں سے وہ پرستش کرتے آ رہے تھے, انہوں نے اس بات کو سمجھا, جانا, مانا, قبول کیا کہ اسرائیل کا خدا ہی زندہ سچا خدا ہے. سو پہلی بات جو ان کی زندگی کا باعث بنی وہ میرے اور آپ کے اسرائیل کے خدا کی پہچان اور اس پر ایمان لانا ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ آج یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور خدائے روح القدس کا نزول جو ہے وہ ہمارے پتھر
पत्थर दिलों को गोश्तीन बनाने के लिए है। जो पहले रोजा, उसकी जगह पे खुदाए रूल कुद्दस है जो आज हमारे संगीन दिलों को गोश्तीन दिल बनाते हैं। इसलिए उस रूल कुद्दस की खिदमत में भी कभी रोजे को नहीं लाना कि रोजा आज मुझे हलीम और फरोतन बनाएगा, हरगिज नहीं। उसने कहा कि मेरे रूह से, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, उस रूह के साथ वक्त गुजारने के लिए रोजा रखे, जरूर रखे कि मैं अपने खुदावंद का कलाम अपनी गनूदगी खाने की उस नशे, उस गनूदगी के बगैर फुली अलर्ट होके, बड़ा हसास होके, अपने सारी चीजों को, अपनी सारी मसरूफियात को पीछे छोड़ के ये दिन, ये वक्त, ये मैंने मखसूस किया है जिसमें मैं अपने खुदावंद खुदा के साथ वक्त गुजारूंगा। मेरे खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया है कि मेरा टेलीफोन का भी रोजा है, मेरा व्हाट्सएप का भी रोजा है, मेरा फेसबुक का भी रोजा है, मेरी आंखों का भी रोजा है, मेरे कानों का भी रोजा है। मैं कोई ऐबजोई, कोई गीबत, कोई शरारत, कोई, यहां तक कि मैं जब बाहर निकलता तो मेरा कोई मूड नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे कानों में कहीं गाली की आवाज आए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे राह जाते दो आपस में गाली गलोच कर रहे, मेरे कानों में पड़ गई, मैं क्या करता? मैंने उसका भी रोजा, मैं अपने खुदावंद के साथ, खुदाए रूल कुद्दस के साथ। रोजा रखने का मेरा पर्पस और मकसद क्या है कि वो बातें जो मैं अपनी अकल से खुदावंद यीशु मसीह के कोड़ों की टीस को, उस दर्द को, वो शिफा मुझे तभी मेरे बदन में जारी होगी जब वो टीस मेरे बदन में खुद आएगी, जब मैं उस टीस को महसूस करूंगा कि वो किस तरह उसकी पीठ पे निगारियां बनी, किस तरह उसकी जब कोड़ा वापस खींचा जाता तो वो तकलीफ जब मेरे बदन में आएगी तो उसके बदले में वो शिफा मेरे बदन में जारी सारी होगी। मैं रोजा रखूंगा, मैं अपने खुदावंद के साथ वक्त गुजारूंगा, मैं खुदाए रूल कुद्दस से मदद मांग, लेकिन मेरा पर्पस और मकसद खाली पेट को दुख देना हरगिज नहीं है। ईमान लाकर रोजा की। सो पहला रोजा या पहले ईमान? ईमान। खुदावंद पर ईमान लाए, रोजा की मनादी की, और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा, जो इस बात की अलामत होती खाकसार बनने की। और हम शुक्रगुजार है कि बड़ी खिदमत जो है उसने अपने रूल कुद्दस के वसीला से कर दी हमारे लिए। लेकिन आज हमें हसास होके उसके साथ वक्त गुजारना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी 9वीं आयत में जब वो कहते हैं, वो ऐलान करते हैं कि ईमान लाए, क्या करें? खुदावंद यहोवा खुदा इस्राएल के खुदा पर ईमान लाए, फिर रोजा रखे, फिर टाट और गिरजारी खाकसारी में आए, और अगली बात कोई बताएगा? हाँ, आमीन। यानी हर शख्स अपनी बुरी रवस से बाज आए। इसीलिए हम जरूर अगले सेशन में यशायाह 54 के वसीला से बात करेंगे रोजा की, कि कौन सा रोजा जो खुदावंद को नापसंद है और कौन सा रोजा जो खुदावंद को पसंद है। और ऐलान क्या किया गया कि हर शख्स अपनी बुरी रवस से बाज आए। सो पहला काम उन्होंने क्या किया? ईमान लाए, इसराइल के खुदावंद पर अपना आप उसके सपुर्द किया, फिर रोजा रखा, अपनी जान को भी दुख दिया, फिर खाकसार हुए, हलीम हुए, और फिर अपनी हर बुरी रवश को छोड़ा। सो हमने जहां से बात वो शुरू की कि पहले वो कहां थे? मौत की हालत में, और उन्होंने मौत को चुना बदी और बुराई के वसीला से। लेकिन जब खुदावंद का पैगाम उन तक पहुंचा तो उन्होंने अपनी उन रवशों को जो बुराई की तरफ थी उन्हें रद्द किया, और भलाई की रवशों को उस इस्राएल के खुदा के हाथ के नीचे आ गए। सो बदला कौन? ननवा के लोग। खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। हाँ, उसकी खुशी बचाने में है, उसकी खुशी बहाल करने में है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहते। तो जब नैनवा के लोगों ने ऐसा किया तो खुदावंद खुश हुए। हाँ, कि खुदावंद
دل سے خوش ہوئے کہ یہ بچ گئے. آمین.